Oh, counter 66, 67, bakante. Counter 66, 67, bakante. 67, bakante, counter. Sige, tagay karapatan. Agi lang, ma'am. Abante lang, boss, abante. Abante na, boss, abante. Nidalan rin, boss, tuo. Abante lang. Mingaw na. Hindi, tagay karapatan, sente, tagay karapatan. Tagay karapatan. Counter 76, 77. Asa ka, ma'am? Counter 77. Available ba na, ma'am? Asa ka, ma'am? Counter unsa ka, ma'am? Oh, sa 78, dire. Ikaw, ma'am, asa ka, ma'am? Mag-grocery pa, counter na ka. Sige. Gato karapatan, ma'am. Kasi sa ma'am, kay makakostag traffic na rin ba? Kung not, Ops, medyo traffic na. Sige, boss. Banti kami, boss. Thank you. Salamat. Ops, medyo traffic. Sige, karapatan. Medyo kusog yung mong dagante. Gato karapatan. Ay, ma'am. Ma'am, reckless driving ka, ma'am ba? Tikita na lang ka, ma'am. Sa akong violation, sir. C1 99 o C2 1 dozen. Ma'am, thank you, ma'am. Pagkuha lang dito sa gawas. Sige, bandi lang ta, ma'am. Kaya medyo traffic na rin, ma'am. Tagay karapatan ng mga agi, tagay karapatan.